জেলার লক্ষ্মীপুর বরথল এলাকার জগন্নাথ বাড়ি প্রাঙ্গণে যথাযোগ্য মর্যাদায় বিভিন্ন ধার্মিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সম্পন্ন হল নবকুণ্ডলীয় গায়ত্রী মহাযজ্ঞ ও ভাগবত পাঠ অনুষ্ঠান। দীর্ঘ 3 দিন ধরে চলা এই অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে সমগ্র এলাকায় এক আনন্দ উৎসবের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল। বর্ধন জগন্নাথ বাড়ি এলাকায় আয়োজিত এই নবকুণ্ডলীয় যজ্ঞ সম্বন্ধে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরলেন আয়োজক। প্রবীণ বিশিষ্ট ধার্মিক ব্যক্তিত্বরা সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তারা বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন। जो जगह सजग होकर बैठिए, सावधान होकर बैठिए, क्योंकि आप पूरे विश्व के कल्याण के लिए यजमान रूप में वर्ण किए गए हैं। ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि भगवान ने आपका चयन किया। उस यज्ञ के लिए यज्ञ को करने के क्या कहना चाहेंगे? गायत्री माता की, यज्ञ भगवान की, परम पूज्य गुरुदेव की। भाइयों बहनों, शांति कुंज हरिद्वार के तत्वावधान में हमारा ये 3 दिन का कार्यक्रम 72 घंटे का अनुष्ठान आज बत्तल जिला कछार असम में संपन्न हुआ और काफ़ी श्रद्धालुगणों की भीड़ यहाँ पर रही। आज तो लगभग 1000 के आसपास में यहाँ पर संगत हुई है और बहुत अच्छे से कार्यक्रम संपन्न हुआ है। अनुशासनबद्ध ढंग से सब लोगों ने इसमें यज्ञ में आहुति डाली है और करीब 100 बच्चों का विद्यारंभ संस्कार हुआ है। गायत्री मंत्र की दीक्षा लेने वाले भी लगभग 50 की संख्या रही। तो ये अपने आप में ऐसे क्षेत्रों में बहुत ही आश्चर्यजनक परिणाम में दायक रहा प्रोग्राम और परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी का आशीर्वाद सभी भक्तों पर बनी रहे और ऐसे आयोजन समय समय पर होते रहे। बहुत भाइयों बहनों ने पेड़ लगाने का संकल्प लिया है, बहुतों ने नशा का निरोध किया है, कुछ ने मांस मछली का भी त्याग किया है। यही सब दक्षिणा में हम लोग लेते भी हैं और यही सब दक्षिणा में हमें मिली है। हमें बहुत खुशी है कि यहाँ के लोग परिवर्तन चाहते हैं, अपने आप को विकसित करना चाहते हैं। सबल राष्ट्र बनाने के लिए हर व्यक्ति को सबल होना चाहिए, ज्ञानवान होना चाहिए, तभी आने वाला समय में भारतवर्ष जगत गुरु हो सकता है और इसके लिए बत्तल में हमको अच्छा परिणाम मिला। यहाँ के छोटे छोटे बच्चे जो वॉलंटियर का काम किए, इनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। ये जीवन में आगे बढ़ें और अच्छे पद पर पहुँचे ताकि अपने गांव का नाम रोशन करें और जिला में भी इनका एक स्थान बने, ऐसी आशा है, ऐसी शुभकामनाएं हैं और परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या अनुभव रहा है? गायत्री माता को प्रणाम करते हुए हमारे बर्तल क्षेत्र में जो ये
यह पहली बार गायत्री यज्ञ का जो ये अनुष्ठान हुआ 3 दिनों का, इससे एक बहुत ही सकारात्मक वातावरण यहाँ पर सृष्टि हुआ। जैसा कि हमने देखा, हर एक व्यक्ति जो यहाँ पे बसवास कर रहा है, उन्होंने बहुत अपना समय, अपना श्रम, हर तरह से यहाँ पे हमें सहयोग उन्होंने किया। और आगे भी आने वाले समय में भी हम इसी तरह और भी इस चीज़ को करने का प्रयास करेंगे। और विशेष रूप से गायत्री परिवार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हम एक बार बस कहें और ये कार्यक्रम के लिए हमारे मिश्रा जी इसके लिए तैयार हो गए। और हमारे सभी आयोजकों का जो यहाँ सहयोग किए हमको, उन लोगों को मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा। और आने वाले समय में और यह चीज़ और भी सुचारू रूप से, बढ़िया रूप से चले, इसके लिए प्रयास हमारा रहेगा। मेरा नाम प्रभाकर सिंह है, मेरा निवास पहला पुल। এবারে একটু বিরতির পর বাকি খবর। চা এর জগতে এক অনবদ্য নাম রোজকান্দি চা। স্বাদে গন্ধে ভরপুর তরতাজা রোজকান্দি চা গ্রাহকদের জন্য নিয়ে এলো 1 কিলোগ্রাম, 500 গ্রাম, 200 গ্রাম, 100 গ্রাম, 50 গ্রাম, 25 গ্রামের রোজকান্দি চায়ের মন মাতানো প্যাকেট। এছাড়াও গ্রাহকদের জন্য রয়েছে রোজকান্দি ইয়েলো টি, রোজকান্দি অর্থোডক্স টি, রোজকান্দি হোয়াইট টি, রোজকান্দি গ্রিন টি। গ্রাহকদের চাহিদার প্রতি দৃষ্টি রেখে রোজকান্দি চা কম থেকে কম খরচে সকল স্তরের নাগরিকদের জন্য বাজারজাত করা হয়েছে বিভিন্ন সাইজের প্যাকেটে। অথরাইজড ডিলার রাজেশ ট্রেডিং, প্রেমতলা, শিলচর। তাই তাজা চনমনে তরতাজা চায়ের স্বাদ নিতে হলে আজই কিনুন তরতাজা স্বাদে গন্ধে ভরপুর রোজকান্দি চা, তৃপ্তির আরেক নাম। ফিরে এলাম খবরে। 14 জুন রবিবার লক্ষ্মীপুর জেলা ক্রীড়া সমিতির কর্মকর্তারা বিধায়ক রাজদীপ গোয়ালাকে বিশেষভাবে সম্মানিত করেন। এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বক্তা বলেন যে রাজদীপ গোয়ালার নেতৃত্বে লক্ষ্মীপুর জেলা ক্রীড়া সমিতির সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব হয়েছে। লক্ষ্মীপুর ডিএসএ আয়োজিত চতুর্থবারের মতো দীনেশ প্রসাদ গোয়ালা মেমোরিয়াল ফুটবল টুর্নামেন্টের শুভ উদ্বোধন হতে চলেছে। প্রথমে আমরা আজকে আমাদের এই সভায় লক্ষ্মীপুরের প্রাক্তন বিধায়ক তথা লক্ষ্মীপুর ডিএসএ মাননীয় সভাপতি, আমাদের লক্ষ্মীপুরের উত্তরবঙ্গের মাননীয় বিধায়ক শ্রী রাজদীপ গোয়ালা মহাশয়কে লক্ষ্মীপুর ডিএসএর পক্ষ থেকে সম্বর্ধনা দেওয়া হবে। আমি লক্ষ্মীপুর ডিএসএর মাননীয় সভাপতি তথা উত্তরবঙ্গের মাননীয় বিধায়ক মহাশয়কে মঞ্চে এসে আসন গ্রহণ করা। তোমার বাড়ির কোথা থেকে একটু আগে একটা খিচুড়ির দোকান আছে মণিপুরি, ওর বাজার জোন থেকেও ফোন করবে তোমার খিচুড়ি জোন দোকান করে বিশ্বাস নিয়ে আসতে পারো, দিয়ে যাবে। আজকের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে আমাদের শিল্পীরা একটা প্রভু শ্রীরামের ভজনের উপরে নৃত্য করবে।
পেলাম উত্তর দিয়ে। এবারে আমাদের বিয়ে পড়ে শোনাবেন, পড়ে শোনার পর আমরা সবাই মিলে অনেক গর্বের দিন। আমাদের সভাপতি যিনি এই সভাপতি আসনে বসেছিলেন, কখনো বিধায়ক ছিলেন এবং আজকে আবার উনি উত্তরবঙ্গের বিধায়ক হিসাবে আমাদের এই লক্ষ্মীপুর জেলার সংস্থার আজও তিনি সভাপতি আছেন এবং ওনার নেতৃত্বে আমরা আসাম এবং জায়গা প্রতিষ্ঠিত দেশের হিসাবে আমরা হতে পেরেছি এবং এই দেশের অনেক এক্সপিরিয়েন্স আছে। আমরা ওনার বিশেষ করে ওনার নেতৃত্বকাল থেকে 2014 থেকে আজকে পর্যন্ত আমরা ওনার নেতৃত্বে লক্ষ্মীপুর ডিএসের মান সম্মান সমগ্র আসামের মধ্যে অনেক বাড়িয়েছি আমরা এবং আগামী দিনে আরো অনেক আমাদের এই ডিএসের অসমাপ্ত কাজ অনেক কিছু আছে এবং আমরা আরো খুশি, আরো আশা করছি উনি আবারও এমএলএ হয়েছেন এবং এমএলএ হয়ে আমাদের আরো যেগুলো ডিএসের